جیڑی قوم 2.5% زکات نہیں سی دیندی، ہن موجودہ ہے جڑا دن گزر رہے ہیں 17% ٹیکس دے رہی. واہ، جو تیرے در سے یار پھرتے جڑے 2.5% زکات نہیں سن دیندے، پیسے جو بینک چوں کڈا لے نو. تے ایک ٹیشو دا ڈبا جڑا ہے نا، او دے قیمت مینوں منڈیاں پڑھ کے دسی وے، او دے تھلے لکھیا بھئی قیمت دی 94 روپے تے سیل ٹیکس پا کے 110 روپے دا ڈبا. ایک ڈبے ہوتے کتنے 16 روپے اسی دے رہے ہیں، تو اتنے کچھ پیسے ایک ڈبے ہوتے. تے حکمران مزید کہندے ہیں کہ اور ٹیکس دیو. دے گی قوم؟ کیوں نہیں دے گی؟ جے 2.5% زکات نہ دے سکے، 17% ٹیکس دے رہا ہے، مزید انہیں ٹیکس دینے پینے. اور ٹیکس وہ بھی بندہ دے رہا جہدے کو اسلام زکات دا مطالبہ نہیں کرتا، انہیں کو بھی ٹیکس لے جا رہے ہیں. یہ تو اسلام میں رحمت والا مذہب. ہاں تو وہ تو زکات بھی ویخ کے لیندا کہ بھائی یہ زکات دین جو ہے کہ نہیں. کیوں جی؟ غریباں، مسکیناں، مسافراں، مقروضاں، انہاں دے 1400 سال پہلے اللہ رسول نے انہاں دے پیسے دا بندوبست کر دیتا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. یہ ہے صدقات خیرات کے اور زکات کے مصارف جو قرآن نے بیان کیے. کیوں جی؟ اتنے مقروض ہی ہوندا، اگے پتر بھی مقروض ہو گئے. کیوں؟ حضرت جابر بن عبداللہ دا قرض حضور نے نہیں اتارے، پھر اپنے کو حضور نے اٹھ خرید کے تو پھر اٹھ واپس کر دیتا. پیسے بھی حضور نے دیتے اٹھ دے. پھر واپس آئے تو جدو مدینہ پاک پہنچے تو حضور نے حضرت بلال نو فرمایا پیسے زیادہ بھی جا کے دیو تو اٹھ بھی لے جاؤ جابر نو دیو. ہاں، جو ریاست مدینہ کے اندر حکمران جو مقروض ہوتا ہے اس کے قرض بھی اتارتے ہیں، اور قرض اتارنے کے بعد ان کو پیسہ بھی اتنا دیتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے یہ مقروض تھا. اور قرض بھی حضور خود اتارتے ہیں. اور نبی علیہ السلام اعلان فرماتے تھے اگر مرنے والا پیسہ چھوڑ گیا تو وارثوں کو ملے گا، اگر قرض چھوڑ گیا تو وہ محمد عربی خود اتاریں گے. توجہ جی، بات ختم. توجہ. لبیک 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 3 لفظ جڑے حضور نے خود فرمائے، صحابہ بھی کہندے سن لبیک. حضور نے خود جڑا معاہدہ کیتا سی نا صلح حدیبیہ تے، اوتھے معاہدہ یہ ہویا سی بھائی عرب قبائل جہدے نال خوشی رہنا چاہندے، ساڈے نال رہنا چاہندے تے پھر ساڈے نال رہن، انہیں نفع نقصان دے اسی مالک ہوں. اور میں جڑے مشرکین نال رہنا چاہندے 10 سال تک جنگ نہیں ہوئے گی تے انہاں نال رہ جان. تے حضور دے نال قبیلہ بنو خزاع والے آ گئے. انہاں کہا جی ساڈے دادے پردادے جڑے سن نا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نال معاہدہ کیتا سی ساڈے دادیاں نے، تے حضور اسی وجہ تواڈے نال معاہدہ کرنے. تے حضور نے انہاں دا معاہدہ قبول کر لیا. تے پھر جدوں 2 سال تے کوئی 20 دن گزرے، کیوں جی 2 سال تے کوئی 21 دن گزرے تے جناب مشرکین مکہ نے سازش کر کے قبیلہ بنو بکر انہاں نال رل گئے. ادھی راتی حملہ کر دیتا قبیلہ بنو خزاع تے. او نسے حرم میں جو بھی انہاں نال حالت بنی، اس ویلے پھر انہاں رسول اللہ نو پکاریا حضور ساڈے تے حملہ ہو گیا. تے حضرت میمونہ ام المومنین فرماندیاں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس دن میرے گھر جلوہ گر تھے، تو حضور جہاں وضو فرماتے تھے وہاں وضو فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا، میں نے رسول اللہ سے سنا حضور فرما رہے تھے لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا. فرمایا تیری مدد کی جائے گی، میں حاضر ہوں، تیری مدد کی جائے گی، میں حاضر ہوں، تیری مدد کی جائے گی. 3 باری حضور نے بھی لبیک فرمایا. کیوں جی؟ یہ تو بالکل وہ حکومتی معاہدے کے تحت. کیوں؟ ہاں جی، یہ تو سیاست کے طور پہ حضور نے مطلب انہوں نے سیاسی معاہدہ سی نا، تے رسول اللہ نے نعرہ بھی انہوں نے فرمایا اسی تیرے نال ہاں. اسی تے ام المومنین فرماندیاں میں جب حضور باہر نکلے تو میں عرض کی تھی حضور بندہ تے ایسی کوئی نہیں، تسی کینوں فرما رہے سی لبیک؟ فرماؤ قبیلہ بنو خزاع تے حملہ ہویا، انہیں سانو مدد واسطے پکاریا تے میں کیا اسی آ رہے. اگلی گل بھی میں بس ایک گفتگو مکان لگا جڑے رحمت للعالمین دا معنی ہی نہیں سمجھا سکے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ لقد رأیت رسول اللہ غضب مما کان من شان بنی کعب غضبا لم ارہ غضبہ منذ زمان وقال لا نصر اللہ تعالی ان لم انصر بنی کعب.
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਕਬੀਲਾ ਬਨੂ ਖੁਜ਼ਾ ਤੇ हुजूर इतने जलाल चाहे इतने जलाल चाहे कि कई अरसा हुजूर नूं बाद इतना जलाल नहीं वेख्या गया। हुजूर इतने जलाल आ गया कि सिर्फ जिन्हां नाल मुआहदा सी उन्हां ते हमला हो गया। तो दसो जदों बर्मा दियां बच्चियां कतल हो रही होणियां उस वेले हुजूर दे जलाल दा की आलम होना। ये कदी सोचा कदी किसे ने? आप फरमानियां कि नबी अलैहिस्सलाम ने मौलाना जेड़े लफ्ज़ फरमाए उहदा तो मैं तर्जमा नहीं ना करदा। हुजूर ने फरमाया कि अगर असी इन्हां दी मदद ना कर सके तो फिर असी रब साड़ी कदी मदद ना करे। ला नसर अल्लाह साड़ी रब मदद ना करे जे असी कबीला बनु खुदा दी मदद ना करें। ये तो तर्जमा मैं नहीं करता जड़ा अज मैं तो बड़ा मोहतात तर्जमा करना। तो अज ना गैरत है ना शर्म है ना ईमान है। हर बंदा उठ के दसो ना हुजूर गज़बनाक कितने। अगली हदीस की है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं जब नबी अलैहिस्सलाम ने सुना मा साबा खुज़ात कामा वह हुआ यजुर्रु रिदा वह हुआ यकूलो ला नुसिरतु इल्लम अंसुर बनी काबिन। और तीसरी हदीस है जब अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब कबीला बनु खुज़ा के बारे में हुजूर अपनी मुबारक चादर जो कांधे पर थी ना, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं जब सुना ना हुजूर ने कि कबीला बनु खुज़ा पर हमला हो गया तो हुजूर की आधी चादर मुबारक ज़मीन पर गिर गई और वो ज़मीन पर अपने नक्श बनाती हुई हुजूर बाहर निकले। हाँ जी, ज़मीन पर वो ज़मीन मुबारक पर हुजूर की मुबारक चादर थी और हुजूर इस हाल में बाहर आ गए। फरमाया हम तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। और अगली हदीस है अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुना ना कि कबीला बनु खुज़ा ते हमला हो गया तो आपने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लअमना अन्नहुम मिम्मा अमना मिन्हु नफ्सी व आहली व बैती। हुजूर ने फरमाया कबीला बनु खुज़ा वालों परेशान नहीं होना, अगर तुमने हमसे मुआहदा किया है ना तो फिर देख लो कि हम कितने मुआहदे की पासदारी करने वाले। आपने फरमाया मैं जरूर बे जरूर तुम्हारी मदद ऐसे करूंगा जैसे मैं अपनी जात की हिफाजत करता हूं, अपने आल की हिफाजत करता हूं और अपने घर वालों की हिफाजत करता हूं। हुजूर ने यहां तक ये बातें फरमाई। ये है जी रियासत मदीना के हाँ जी बाज आओ हुजूर दे दीन ते वापस आओ। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।